He gives us more grace as our burdens grow greater. He sends us more strength as our labors increase. To added afflictions He adds His great mercy. To multiply trials, He multiplies peace. When we have exhausted our store of endurance, when our strength has failed ere the day is half done, when we reach the end of our hoarded resources, our Father's forgiving has only begun. Fear not that your need shall exceed His provision. Our God ever yearns His resources to share. Lean hard on the arm everlasting availing. The Father will bear up both you and your cares. His love has no limits, His grace has no measure, His power no boundary known unto men. For out of His infinite riches in Jesus, He blesses and blesses and blesses again. Kublai pi barwa sa yisim ni tiang sngop hai pi shaganega program na kami kajingi pelu jimbot haganega sngi ni gates kem kublai ndor kat bat ni lor kanega jingi puli jongi yaganega subject ngani pet yaganega subject ka bakerteng covenant law hoi ban translate tik patik kasi kamshtam nila ya penon kam jingsha omnya ka transliteration ring lai penon kami ka thought translation hangni kabamot covenant law kamot kahukum kabiadai pagjutan lai pet ndo kini kita yo glayano shadin kumno blay ula kulan ban kerkul baw sambai jong Abraham antai ki kon Israel bikin long ki nong mi khmat bat ki nong wan rai ki jing kerku ka perthai bro ka wei ka ni ka sri ka long ki jing beteng ya ka wei pat ka benta jong ka ni ka jing puli jongi ka bangin pet ka kata ka hukum ko blay ula bobet boranti habedai bakani jing ta jutang jong u bat ki kon Israel sesuai ni ya chakmat ngatrai ka hangin ya duai bat ngin ya ai lat yu mensim jong play punya lamingi lembak ni jing puli to ni duai au play ba jing ba deng play shibon try ni ka sngi ka bingla punya doren kat bat me lembak ni jing puli na ka me ki jing puli jimut try ka ni ka dei kapor ka bangi kwa banit yu mensim jong me to ya lama me ni ko try kat bangi persang ban smooth ho ini ke subject kam long ke besuk dan ban try lagi jingelam jong me nadong shadong kin long ke basai kerko yi paralok barok ke bia snok lambat nge kene ke sngi ai ba kiru kin yo jimen toy kat ba
kelalong ke jing mentoy ni lembaga ni jing pulih ketang Jisu ipan bagi doai amen. Ti paralog sesisin ni ai ko play pi gitu ki kentin ki basngotanat kila don kat to kat ne ki viewers jongi ki pelapa ai khobor ki basngotanat to blend yai kerkui pi ko mengilaya ong nado ke episode ke benengkong kanek kelong ka jing persyang jongi ke barat ban wan lam kini ke jing hikai kenang bakan long ke jing arab yang ni wai pi wai kat bengi trailang apel kene ke jing yes ngot ho ye ke tin jong blay ki rabai lene ki nong yalam jong ki jiu ki biju hikai ki senegop ki rabai ki ong ba ublay ula jit kentang ula pen kentang ini lene ula pen kerpang ini namar ba ngilong sisa ki breu ki bekerpang ki ong ba hoa namar ke jing long jongi pikan mau ne ma bagi kon Israel kila min Egypt kila yat lamba karisiap kila poi shiri kanan kabe kila poi hari kanan ki breu saudong kari kanan kira ki breu pemani blai thau tikini ki rabai ki pensyong nong rem ki ong ba namar bangi ni bod ik hukum namar bangi ni le ke badai tarau blai legit ingi parlok bayit nilai pet hakine ki sni kita yo ki blayat shadin kat bangi puli ya ke kitab Deuteronomy kamtam Deuteronomy kalau nong ke benyo kata khot ke benyo nilai yo ibu play ulajit ya ki kon Israel om namar kila long ki babit ke biang na dong shadong lene ki ai barok penban ulajit iki namar ba ue iki tekam ne dengan merit jongki bo play ulajit iki penban habo play ulajit iki don kam ban penan kami ki yon rak cikut kupat hagi babuan prabanget hagani sengi yang perkat boblay legit yang barulah klat ik pertai brokaway boblay long bae ujit yang kena mungkin la ban ra ke gospel kena mungkin long kita ki atian jong jing tereng hagi jing pensapriang pad ke gospel jong ke jing kepang jong kedai ke kubor bagi breu hagi tu ki por kim yo ya ke ke boblay kwa yaki ban yo Saya kini kismir boleh legit dipikir dengan bagian let jaga pertai ban ia perlu jumut lembaga ketinjau boleh kam gibrakin sotho ia ketinjau boleh kombo boleh boleh temu jaga ni kismi ingat scam boleh on high boring ini daging snoret daging snow kalau lene jing snow meng lene jing snow he bangilong meritorious tak tahu boleh legit ini te kumbangilaya keren mene government law ane ke hukum ke beda berjuta pihak bangete ke nono berjuta dan kam bandon ki an ki kendon habange keren hang ke hukum ke tin Hebrew habala pendon kami ka Torah kam damut jing sya ba kedai ke hukum kum ka kentin ke bengi hab bet banle ane kamut ke yang pli ka an kam day ke belum arbitrary mereka hukum nanekaan kepada kejing hikai na syukwa bang chupai connect serangannya poi syaka benta ke ba don kam ban pet ke khot kan mau syukwa ban syukdo kat tu kat ni khot habis day ba ka kene ketin Hebrew ni shem hajing shisha ba kene kejing kene jing puli jongi kene kesmi yakini kentin nila ban shem haratin jorlay aku aban pai ikijing wajib berkat jopi syarane gebenta kemangla ong mentan gaktin hukum lene an lashim yakan aktin tenrai Hebrew mut Torah kemut instruction lana ke jing hikai kabamut ki jing hikai ki jong blay paro kilong ke jing mentoy yangi kemudian nila pepet macam kuata ki Timothy like Andrew yang ketin jong blay lai kenam kan long ke jing hikai kan long ke jing pensyai kan long ke jing batai yangi ki ai benginon kam bantep te kendet paralog na syukwa nganom puli ni record mereka syukwa bengin syapen lejum kendet pila ban thok le se aba pis ngap ya kani
ya kani ka ktiin an lapanan kami shibon kirokam lapanan kami ka kum kalo hakisam nyo pra ka khot shipo lapanan kami ka statutes lane kaan lane kian hakisam kalanong ka ba sanpo ka khot bakhan driu nang ta shosho lapanan kami ka hasam arkusan shipo kum ka testimonies lane ka jimpla lapanan kamru ya ka kum ki hukum lane commandments hakisam shispa lai ka khot bakat prang balapanan kami ka bat ha Deuteronomy kalanong ka balai pulai ka khot bakhandai kum ka ktiin jong blay lane the word of the Lord ka ek bu blay ukren paralog paki parabanget kadai na kabentar ka jingbaha jongi tabha habange pet ya kanang subject matagas ngi kaan jong ka hukum na covenant law la ne kaan ka be day ba ka hukum nginyo i baga jingtmu ka jong play habula ai kanang hukum kam day na kabenta ka meritorious factor jong ikon Israel penban kadai na ba ublay ula perkat bagini kilong na kabenta ka jingbaha dan siapur saya kata kebentak dan lai poi kam shadin mereka berkongsan tentang ini pai no swasha khot kan mau la shem na Deuteronomy ke lenong ke benyo ke khot bakhandai ni lai puli mencim tayo pat kita yo ke belayak no shadin nado ke khot ke benyo bat ke ba pra bat ke bakhandai rai ha ke smi hang ni ublay lan hang ni kaktin jong blay kepensyai blay umday uta ubaki win lan uta ubaklumar jingmut sisen bula ong unkela haga jingkren lan haga jingkular ke jong ton siapet pan ngini persyang jing syaban pensyong nongrim ikini jimpuli jongi Deuteronomy kalanong benyo kadukhat kaba kandai tutip namar kata butrai ubau blay jong ni mau ubalong ublay ubayayne ken snapshone ublay jong pijong Abraham ublay jong Abraham Jacob badu Ishak ulong ublay bayayne ken ubayay sumar ya kejutang bat ya kejingi senai bat ya kita kiba ijau bat kiba sumari ki hukum jabu nado si hajar ki pateng benreu ngam tip ka egane ka jingtmu jogane ka khot la fi puli gane ka lenong bro away Andre haba nga puli gane ka khot ka way ka tin ka ba shon na jimu jim perkhat jonga ka long gane ublay ubam ka laktin ublay ubam thok ublay ubam lamler Andre ulay kular barulay te jutang bat kikon Israel ulay kular barulay te jutang nakabenta kikon Israel kumuta ubala penhapo ilade hagajing ya pen siriem baru brio hangning yo i bagajing ete jutang gajong ublay bat ikon Israel kalong kabayaine bat yang ngiro kini gisi kumbing lai pek artio menshwa yang ngiro kini gisi kumki kon Israel ki baganjaman sim ni hapan ete jutang baru ublay hapan ete jutang baru ublay ulong ubayaine Min siapet sibet ikendon jong hukum lane kai ka kamram jong hukum habe dai bakane kejutan prabagai min siapai kendiat sha lain teli gekot inyapet na kisam kene kasam ka bangi juya snow tenak ha kasam ka ba arpulai bat ka khot ka ba lain sam ka ba arpulai bat khot ka ba lain ka ong kumni Upan pai pat ya kemensium jonga uyalam yana hakilenti kahok na kabenta ke kerteng jong ublay utmu ban penlam yangi shano lane hakan ogalenti kwa banyalam yangi kakten jong blay ka ong ublay kwa banyalam lane ban penlam yangi hakalenti jong kahok kai kan kalenti jong kahok prabangai ini pet kendia Mendai mengabakran, mendai kebalang Seventh-day Adventist ko patay kani, mendai kani ke Bible ke bangi barok ni apa? Ke Bible ke belapan mi, ke Bible Society of India. Minapai siya kisam, ke basis pakat kandai, kani kasam ke bajrong tam, kidon palat
imat hadu shispa nyop nrut li dekat minyapet dekat ke balai pusan dekat ke shispa nyop kena begini semua to sam shispa kat kendai dekat ke balai pusan ke ong to penyat jangan hagal lenti ki hukum jongme nabahakang nasngobha ki lenti jong ka hukum jong try hato ka de ka hok ki lenti jong ka hukum hato ka kalong kata ka lenti jong ka hok po blai wa panyalam ini ni nong tho sam ong ha ki lenti jong ka hukum usngobha banyai nama ki lenti jong ka hukum la ne ka jihi kai jong hukum ka de ka jong ka an jihi kai jong ka an ka de ka ngepet kerkhot ka shispa nyau ho ini kan to kakti no play ko ong ni Suan pulih kene ke dekat, dan sukwa pan ong kat ni. Kene kalau nong berok kau ilah tapi kuat bentuk semang kakti jong play paralog. Tapi kuat bentuk kakti jong play kene ke Kene kalau nong hajing syak kerana dong sedong kakti jong play kalong kalenti haga jingdom kakti jong play kalong kajing syai kakti jong play kalong kata kaba kibreo apa kipuli kisngok men kisngok tenat. Tikuman syong no kakti jong play lane ke hukum ke jong play. Kawan ra yang kajing sngot tenat habang ni shim kia ya ka kedekot bispa nyo puar ka ong ni ai ba kakti jong me kan long ka ba kloy ban nyarap yang abanga lajit ya ki hukum jong me ngala sngot wa hir ya ngala sngot wa hir ya kajing pen im jong me atrai bat ka ain jong me kalong ka jing snobha jonga try ka lenti jong ka hok hato kalong ka jing ya haga jing snotho iki hukum ki jong oblay ko mangalakran mene hot ngidon kam jing sha ya ka hukum kam pen im yangi ko bangilapet macam tayo ban ka hukum ka pen i yangi ya ka jing tmu ka jong oblay ka hukum ka pen shai hangi wei am tangi ke jing tmu ke jong oblay rai ko hukum lu jing sha hikai yangi ba oblay ukwa yangi ba ton cepet hangi ke hukum ke pen i ya ke guideline lane ke hukum ke pen i ya kita kishin lane kita kijing kedau guidelines ke hukum ke crunch pan kamon ke jong oblay ke hukum ruwa jing sya ke irap ini bengit im kum di priyo jong oblay lan ini kwa pan im kum di priyo jong oblay ni mla pan im kat kum hukum jong pathay natural law ni hapan im kat kum ke hukum ke jong oblay lan ini kwa pan long ki priyo jong oblay skap piang ini kentin lan ini kwa pan long ki priyo jong oblay hang me ka ong to live as God's people one needs to live by God's law alone and not by the natural laws and the ways of other nations. Tiyangi jingsha langi kwa pan skotho agijimut jong hukum idai ban im langi kwa pan long ki pre jong blai idai ban im kat kum di hukum ki jong blai namatai lengba ke hukum bo blai ukwa pan te lok pat ni lembaga hukum ke jong blai ulajit jingsha pan don ke relationship ke bajan bat ni Prabagai akan eka por nasukwa begini syat kecing mujim perkat jungi syakane ke hukum ke jong Moses Mosaic law hot habede ke hukum ke jong Moses kat oblay ulai yakini kecing ikai barok ho Moses ulai om tang ki hukum ki bede bat ke moral code lane ki spo hukum rai ulai ki hukum ki an ki bede bat kecing long jingman jong ka kecing le niam ulai kini hukum habedai bat kariti sanchar karukom sanchar ulai yakini ki hukum habedai bat kajing shongkha shongman ulai kini ki hukum habedai bat kajing yo pateng jong hijaka bat taterten pinapet ha ka bible broko ikidon kumash andrews pak lightly ki hukum ki mulai ulai hagi kon Israel
Rangi ngim don gam jing syaban bo adun rus ba khalai tali kini hisngi ba ngila pet dan baga testament ka bathmai kolosai kelno ba a habo play ula sa nar pnai hukum halor ding pnam dei ka moral code henry ka dei kini ki hukum ki belong persya ini ka ek hukum ka belong persya ini kam dei hukum syapang kam dei ki sipa hukum lani kini ki jing hikai kemangilai pet mentan ketora kamut ki an ki hukum penban kemur instruction lane giving some teachings kini ki hukum ki hikai ni lane ki instruction ni kumno bengin kumno ka kamram jong breu kan long yu blay but kumno ka kamram kan long ki para breu iway do saw ki kamram yu blay iway san hadu sipo pat ki kamram jong ni ki para breu ta kan ka kelab man paralog ka hukum ke jong Moses kalawan lembah ke jingai kamdon da ka way pat lane kamdon sho da ka way pat ke jing batai namar haga por bagi kon Israel kila kenyum haga por bagi kon Israel kila le kila kren persya Moses dai ka magata ga por ulai lakwa ban kren batki lakwa an penting kena bas haga way kasngi uladap ban ya kren badu Abraham haga way kasngi uladap ban kulan u Abraham hukon jong Isaac hauk siu jong Jacob kon Israel ru ula ai ya kejo kejing kulan bat ukwa pan pendap ni kene kejing kulan haki jangan ni prabanget ini ya nak syukur bentah ke babot ban ini pet the election of Israel dan ke kejing jid ya kon Israel kejing kapto kat ni tayo mensyua ngilanya bat ngilapet ya kene bentah bat ngila ya pulih mentan ru nagan khot ka bakhandai jing police tang jungi dai mentang ini phai biang shuti trami ka no ka benyo ka khot ka benyo ngin pen kan ma pat ini ka no dau bleng la ji ko Israel Deuteronomy hinyo keren kumni utrai umshim la e japi la najit japi namar pi la long kam bon banyaki way pat ki kenja benreu na ba pi la long ki ba kam kendia tam nagi kenja benreu bano Nrai nabar putrai la i japi ba namar ba on pendep ya ka jing smai ya ka ba ula smai hagi pa jongpi utrai la ilam no ya pi da ka ti badon bor arula penlait no ya pi na ka ta ka yeng jing long rao na ka ti paro usim kari Egypt ken ki kentin ki basngong tanat bleu la jit ki kon Israel om nabar ka prowas jongki om namar ka jing bit jing biang jongki on namar bakilong kita ki bekenjaman sim nai wajid yaki namar bu yaki paralok ka jing jit ka jong blay yang i we pi we ada ka jing jit ka jong ngim don sho da ka we pat kala henry ka ek kamram jongi pat bengin priang ya kata ka jing jit bengin yai im ka jing im ka bapha ngin yai le ek bapha ki ek ban pen snow bha you blay hoi da ka jing le jongi wat song tu bakla biang ngai ni kentin pen snow bha ngam mut hangai ban apis ban pen bit you blay henry habang akren pen snow bha ni kamut ban pen fulfill ya ka jing snow jong blay te habang ekren habide gani ka bentang yu I pe ka jingjit ka jong ublay uklam jit ki kon Israel namar bakila don ai ka babha ki penban ki kila long kita ki vehicles of change kila dai ha jing sha ban let ban yalap keleng saudong ka perthai kanamot nangi kum bisa net advantage lan kum Kristan ni sngo ba au blay la jit ini te nilai biang ublay un sa penjot lot ya perthai bro kowe Bible ka ong bu blay u kata tai ka perthai kwa ya baro bikin ngai ag jinya pu jong Jesus Christ kang baro kinyo lajim kado ya wai pat pralok ka shong stang ag jinje jong pi majong na tanya pai mentas Exodus kat kandai real Exodus kat kandai real nya pet hang ne kan khot ka ong kumno Pinlong ruhanga ki himalem do bat kejat benrio bekentang kini kiktin yakiba menkren hagi kon Israel ublay ulaong bagi kon Israel kinlong kijat benrio ki bekenja
lendo ki jat benrio ki bakenjas im kuman shono ki brio ki bakentang ki brio ki baper kejing kentang kamdai kejing long jong brio na kejing kentang kalong ha kejing persyang ban yalap ya kubor kam ki weiru kinyo ya kejing lat im kam ki weiru kinyo ya kejing lat im kangen syukwa ngene pai kandia cha Isaya kalau nong kebasan pohon riu bat kedekat ke benyau yaki ngan wan lam ken sholom bakentang jonga bat ngan pen kemen yaki haga yeng jing duai jonga yaki jing aingo thang jongki bat yaki jing kenya jongki on pediang hun haga duan jonga naman yaka yeng jonga on khot ka yeng jing duai yaki kenja benrio barok khot jing sha kala pensyai yang iwe piwe kumjuk kumalong ki kon Israel kumjuk ngir ngilong ngi Kristan ngi kumisam ni Adventist kamram jungi kalong pengin wanra iki babon kanam kandon kata kejing kemen haka ying kejong ublay kandon kata kejing snow tenat haka ying kejong ublay balay mau ublay kwa ya barok kawai ke pertai pakan yo lajim syukwa mengin syashat kendiat baca Hebrew kalau nong kebaat kedekat kebekendai Hebrew kendai kendai ngayu iu jisu yoba lapen long kam kendiat banyak angel na kebeta kata kejing syayap jong u balapen pong pansngat Balapan pong pansinga dia da kepuram pada kejing pendon puram pada kejing isnai ublay unmap ya kejing ya ha kebenta barok jisu hajing syaula yap na benta jungi we tadaw kan kapor laringi pet sya keperthai naya pet cukup percaya lagi pet tang ya kene gari India jongiru yo iba ki Kristan kidang duna nai hot hapeng kene kejing duna jongi kumi Kristan lajit yang kumi Kristan kumi Seventh Adventist begin let ban yalap da kejing shiraham juga kubor kam ki bro baro hari India ki bro baro ka 1040 window ki bro baro haga percaya bro kowe kin tips pangjong play kin yo ekalan ban buat you play Kanda jing sisha kadai ke ba new the election of Israel jing je jong blay ki kon Israel kalong ka jok rukam ka blay legit ini rukum jok Henry ki kon Israel pan kilhapan dan le kene ka we ka kam pat kan ma kene bu blay je ki bro ki ba kum kini haman la ka pateng jat benriu bakin ya lap ya ke ki bro ki pat yosno hakini ki sngi prabangat ni la yosno ki jing lap Lengba ke Bible bro kowe ngilai osngo spang kejing yalap spang Jesus Christ ngilai osngo spang kejing yalap spang kejing mipat kejong Jesus Christ ngilai osngo spang kejing yalap spang kejing ai ngilai osngo spang kejing yalap abe dai bat shibon ki doctrine na ke Bible mereka don kowe kejing yalap ya ke baka percaya kampat yo osngo kot kata kadai kejing yalap ya ki kubor jong ngilai angel Berkata kadai ke kamram jungi ki Seventh Adventist ki Kristan Seventh Adventist ban penai ka ne ka kubor jak percaya bro kowe ne ka ne ngila ban shem na jim pen pau ke nong bakat sao kerkhot ka ban rio do khat a imi don por ban pulai ka ne ka sni re ka ne ka kubor ka syukran kat ne berkata kalong kerkhot ka ban rio bat ka benyo ka kren bangidai ban ai bangin ting you playing idai ban ai puram you Bat ngidai jing syaban mane yu hakurukom ke badai hagasngi ke badai kebaan kaong ba ngidai jing syaban mi no de jing hikai thala kibam ya hap kat kung gaktin ke jong play ke jing hikai kat kung jing perkhat priu ke jing hikai ke bam dan nong rim hagaktin ke jong play umatul tha kat polami na kebalang kebulan mencua ulah hikai bangidai ben pensyong nong rem na dong syadong hagaktin ke jong play but light na hagaktin jong play kam don syadong away pat ke standard ya ke bangidai ben pensyong nong rem
Kadang kumki Protestant, kumki Seventh-day Adventist, kumki Kristen, kiba nget ya Bible berka Bible hi, midai pensyong nong remi kinia baro lembaga ketin jong play nung yang lap badon menur let's say kiba keren kiba hikai rai midai pan yet Rome kelenong kebakat sao ka keren Jepang kejing ai jong play yang iwe piwe pengendanya kejing tip lam ke conscience hakabang ngenla ban yet benya ikitin naka kitab ke bakoi ban ngila ban le kata ada kabang yang puli habang yang puli niyo ke evidence halor ke evidence ni pensyong nong rem kejing jongi paralog hagane ke sengi ngajukwa ban ya gane ka away ka benta berkata kalong ublay ulajit yang iwe piwe pagidon ke kamram ke bekerpang ke kamram ke bekentang atau ngilong kibala kloy pantiang ya kata ke kamram neng ya bo ya kijing ya shon ya bo ajing syai kijing ya isi iwe hagapaka kam jong blay kalau syadin tong ni kita ki barok ngene jai takawai kejing mut berkata kejing mut kalong pengingat tray merengkat wadek tang habang ngilak ban tray merengkat daga jing yalam jong mensim bakoi banginla ajing syaban yalap juga gospel syaga pertai brok away pio hi kini kisengi ke ega bajian bangangit skam prabangai bagi parlok ngakren daga mensim ke besok ya bagi don kam shisha ajing syaban tua digi jing im jongi kam nginla ban kita kiba bedor penyelap ikan dengan gospel ke jauh ublay ulajit ya piu jangan bengin long kita kilendok ki bagen jaskim bengin pensepriang pada kubur kenam ke pertai berawai kan yok ke jing kerku lemba ke jing ia ke jong Jesus Christ teman-teman ini ya no sya ke benta ke babut law within the covenant le ke hukum katkum ke jing ete jutang syukwa ban keren ne kendia ki kita ki kamram jui kon Israel habidai pat kane ke jutang abu play uladep ban ya te jutang mi kon Israel ke kamram ke bola ai ngene pet menta katu kat ni Meshwa kata ngasukwa ban u play ula ai ke hukum mi kon Israel knang ba kane kan long ke babha it's going to be for their good but ke hukum hajing sya laai bahkan long ke guideline bahkan laai kena mengintip ya mon ke jong play habis dai jing dai jongi bat jing dai jongi kibriu kemudian keren mene ka ketun jong play lene ke hukum ki jing hikai instruction ka irap ini jing sya mengin ka kum kibriu bangin kum kibriu ke jong play tak bingi sumari hukum jong play paralog ngan supai menta su Deuteronomy kelenong ke besipau kerkot ke berkat lain berminipet akan ugur kam ngilak pensyong nong rim ya kene ke benta law within the covenant ngatrai ya kene ngilak ajing sya ban shisha lembagi kamram juni kon Israel berminipet ya kene menta te ko Israel utrai bo play jome kwa ayu name tang bo men syapting utrai bo play jome bat men yat aga lenti jom ubaro bat men eat yau bat men syakri utrai bo play jome dalaga donut baro bat da ka men sim baro bat men sumar yaki hukum jom utrai bat yaki an jom yaki bangala hukum yame hakane kesni nagabenta ke jingha jome lada kini ki an jom hukum ki Israel kita gitu ki an barok shis hendrus pak khalai tali hendrai kini ki an hangne pat ya kaba ni puli lemba ke kitab Deuteronomy lari ni apply ke jingmut ke jinghikai jong Bible barok away kino ki jinghikai ke jong play kilong betta jong ni Bible barok away ndrut tali ki kitab barok ki lenong barok ki dekat kita nak benta ke jinghikai jongi ngidai banyak ke jinghikai lemba ketin ke jong blay hande ke pensyai pengidai ban eat you blay ke donut jongi barok ke jingmut jongi barok pada ke bo jongi barok pada bang eat you blay da kita ki benta barok kemut kemno bagin sumari hukum hukum kadai ke benta ke berkongsan kau penitho yang ini bagi long ki jong blay
Prabanget kumangilaya ban kini tayo belaya sedin lara hukum kamdan ngimnang kumno ban im maniadai badu belai ngimnang ban mani tang yo belai hi nginjun ladon kibai gijat belai halo chongi lara ngim tip dikini ki jingi kai jong ka moral code lane ka moral law na try ngimnang kumno bangin don ke jingi dai bat kiwai pat what happening badon kene ka hukum nginang don kijing penyak nginang don kijing klem nginang don kijing bamburam di kemigi pa nginang don kijing talk kijing ikwa kijing kren ya ke bangdai lane ka false bearing lane kijing kren kaba ni sakhilamler ya ke bagi kibru kemle ni pensisha pi lek what happening bagaton ke hukum rup ningang don kini kijing tuna ke hikai kijing hikai ke bengyo nang ni kijing hikai kalong bengin bo yaki hukum hagadono jungi kembang ke kitab Deuteronomy bengin dio ben do gadono barok daga po jungi barok bata kijing tip jungi barok te ngakwa ajing sya bansu kren ni kendia bagata kalong larang ngipet ya ke hukum kumno PUE apnya keren sepanggaan atau kuman siong no atau ni ken mau lade kawana ke jing perkat jungi ke jing ring dor jungi iki pulet ki kali pulet ni judge ki jail ni jing pencitam ni ken mau iki kemegi pa jing sya ki ba keren yang ngi bat ngingim kongo bat ki ai ya ke jing pen saja ni prabanget negara khot ke bakat lai ke banginang sudah pulih mentan ke ong ublai lai ki hukum naga bentang ke jibha jogi priyo kana ngintip dala ke kamram jogi kam nginang kumno bani burami wewe kam nginang bandon ketaka relationship kebajan the covenant the law within the covenant was actually to foster relationships. Ini poin suka bentang ke bakhado bentang bad ngene pet pat hang kat kum malaki lain reu bad Jacob iwai khatnyo hato ublei ulak ban kela ia ke jingkula joku ngelei do bentang ublei ula seng ke hukum ublei ula seng ia ke ne jingete kula hapdeng joku bad ki kon Israel hato ublei ula ban kelapan ladai bagi kon Israel kilayat light na kene ke hukum tu ngepet ke principle ke banging yo parlok ngepet mentaj hang the stability of God's law lan ke jingai ne jo hukum ke jong blei ladu blei long blei ne tang ki hukum gidai ban long blei ne namaru blei unju kela ya ke jing kren ke jong ke pomut kum no na kren ye kentin ha jing sha ki pa don jingmut ngit scam kat benges ngap thok ha ye kene ke jingmut lalu ublei long biai ne ublei ai ki hukum ngait scam ublei utip bah yang jungdon kam jungi kipri utip pengidon kam bandon hapdeng kesuk kesan utip pengidon kam bandon hapdeng ke jing kemen utip pengidon kam bandon hapdeng ke jing yadai iwai beriwai thana ulai ki hukum ini pe gini likely gid khot kai ko ningkong la sing ne pai Inya pai ningkong semalaki kalau nong keba lai ke khot bandriu nama ngau trai ngam jukala nama katakan ba om shem la bamdo no epi go pi kikon u Jacob ublai wong hange bangang lakular hu kajimut kalong bangang lakular hu Abraham hu Ishak hu Jacob bangangan sa penlong ya pi kajing keku sya ke berthai bro kowe takna ublai wong hange bangang klembam do ya pi what happening kajing tam sneng jong pi ru ublai khot hange kajing sya yaki kun Israel bikin kela ke bomot hange kem khot ya pi jangar penin kela ke bomot jingkular jong blai ka yeng sebab ngin se pen ko pat ngin pet ka kan nong rim jong ke hukum ke jong blai ka jing tmu jong ka jing tmu jong ka ba shano kan yalang to swagata ini pai pat sha ke kitab u Jacob non ke ba ningkong ke khot ke ba khat hinyo
Jacob iwe kat nyau ka ong kajing ai babaha barok bat kajing ai bajanai barok kalong najrong kabawan hian ukba kajing shisha bat uba ongdon kajing kelasyo lemne kesengiu kabashat da kajing kelah ni hang ni ublay umju kelah ublay umla ban kelah namar ublay ulong bajanai ublay kwa epi banyangar ku ki parlok pengen long ki bajanai mde ban long ki bajanai ihap ban long ki bajanai kabor ke jong ublay nila ban le nila ta tonya pai pat sha amos kelong balai kadakot kebalai ni nilai puli naki rom kelong kebalai Galatia nong balai ki Paul bayan no sedit ni tip bai ke hukum ni tip ya ke argument ke jong Paul Paul ke jing sha don ya ke jing persyai ke hukum ni tip ro jing sha ke jing tho jong Hebrew kelong lenong banyo ba pra bidai ke hukum ba ke hukum jing sha ke yaisa ublai kwa jing sha bon bo ya hukum ha kidon jongi Kenapa ada ubu agi download jongi nim dan kamban puli lesen na kajing tho pat min le na dong shadong kuma kalong habit ke jongi kuma kalong ke jimblin ke jongi yo play bagi para beri hukum jo kata ke kajing tu jo hukum mel ra hukum la ai ban im ni lesen in happen tray Rai hukum la ai ke kajing ai kuma ngai pet menshua to hang ngai ni pet balai pat bo play wai ke hukum Amos kelonong balai kerkot ke balai atau arngot kinyayat lang lemda kia te jingmut prawnet kene ke kentin kelong sha ke kentin ke besisha larang ini kuat balong ki priu ki jong blai ni hapan bot di hukum ki jong blai di hukum ki jong priu larang ni kuat balong ki khon ki jong blai ulai yang ni ke hukum pengin bot ban pertobot kena minla ban tek la kami ki jing sniu ki barang ke jing em jongi Kepertai Kristan bro kawai habis keren pang kisipo hukum kamju ong bekilong arbitrary penban kikot ya ka moral code lane ke hukum ke bahikai ini kumno bengin long ki babaha bengin nang banjit apneng ke babaha ke basnim hang neu amos ong lara niyat rengkat baru blai hatong henlak banyai lara ngimdon ke jinges ngotho lara ke hukum jong blai kadon ni Pediang yang hukum ke jong blai ni pediang yang kejing tek kulan ke jong blai ni pediang ajing sya kene kejing tek jutang jong blai bat ni ibu blai umlong ubakela lane uba pai ketin uba kela lane uba empat ya lagi ketin jogo ni ibu blai ulong ubam kela bat uba bat ketin jogo te habede begini ngasukwa orang kene kawai kemat kene kejing hikai ke bangas ngau tenat berkata long tak pengenang puli kene ke bentah kene ke sungai ngayu isu sya ke hukum kadon sya ke merit angi ke hukum kamlaan pen im piu yang alai ke hukum lagi jingai ke hukum pan ke pen yang ni yaki broad boundaries yaki tram lines yaki begini banyai palat yang kata ngi mak syo jing syaban banyai palat dalam wilayah palat milatam palat yuput terhukum kalong kum kejing ai yang yuput penginyat kami tempat yang kejing im jumi Paralog ngasukwa kado ban supet lengkot hane ya kene ke subject on nature of the law kene ke jinglong jingman jung hukum ngai swala ta ngasukwa perkut ya kene ke jingi puli jungi habede kene ke sngi the stability of God's law ka hukum ke jong blai kalong ke biaine na bau blai long biaine larang ningi kwa ban long ki biaine hak hukum hak jingi te jutang jungi baru blai kamdai ke hukum jong blai ngin buat teman kadai ke hukum ke jong blai ke pengi hapat buat lada kadai yang ni mengenduk no ela kecing impro tanya pai mentas bekentang bekado bekentang long kene nginumi puli lut andai ngasukwa ban pen EAP ke wai nuksa bine hukum nature of the law Genesis ke lenong ke bakat pra berkot bakat kendai Genesis ke lenong ke ba arpon riu berkot basaut basan Leviticus ke lenong ke ba arpon riu berkot ke balai ke keren ya kene ke wai ke jingi kai berkata kelong
Haba bleu ai ke hukum ngi don kamban kongo but haba ngi kongo ngi fulfill kata condition la ne ya kata kendon bo bleu wan rapat hangi ya kijing kerku. Na syukwa pengen syukuli Exodus kat kendai san. Exodus kat kendai san rin katangan sepenkut pada Deuteronomy san lai pulai. Exodus kalau nama kat kendai kat pesan ke orang ni. Exodus kat kendai san keren kini kentin. Te namar kata lada shisha pin kongo ya kentin jonga. Bat sumar ya kejutan jonga. Te pin long ka jing ken show ka badai ka jonga hi nalor ki breu baro naba ka perthai baro ka jonga ken. Pin long ru hanga ka hima lendo bat ka jat benreu bekentang kini kiktin ya kiba menkren hagi kon Israel. Ni lembah kini kentin paralog bagi jing temu ke jomo blay kalong bayangi ki breu pengin sumar bagi hukum ki jomo kamdai tang gawe kamdai tang ar kamdai tang lai sau san ni barok shipau terli asyukwa ban pai nak testament hi ke bertemai ini pai syu Jacob perhatian kata ngan puli pat na Deuteronomy kelengong keba san gerkot keba lai po lai Jacob an shipo kakren kumni lapi kwa pantip syapang kejingidai hapadeng ke hukum pat kikam prawet puli Jacob kelengong keba an kan sasyai kedang Jacob an shipo kakren kini kentin atau sengap ham nawajar bersumar biang ya ke hukum barok kawai hendai menjuntut tang highway ula jialong ubar remno haki barok prabanget ke hukum kadai kawai ni kijing ai kijong belai kabanwan ra e kijing kemen haki kijing imjongi kumangilu puli ni kisam mene ngidai ban kemen banyak hagalenti jong ke hok ngidai ban kemen ban yit ya ke hukum kijong belai nadai tang ha bengile ya kata ngintip ya kan negi jing ete jutang la ngintip ya kan negi jing mod jong jing ete jutang apreng blay pat mangi ka jing ete jutang apreng blay mangi kamdai kaba malumala rai kadai ka jing berkat sani bah jong blay kumno banwan rapat yani sya kalenti jong ka jing penisuk Deuteronomy kalendong kebasan kedekot kebalai pulai ngan penkut dengan nekadkot tu pinya hanita kilenti barok ya kiba ublay ya kiba utrai blay jompi lo hukum yapi bapin yo im bakan long baharu yapi bapin pen slam ya kisni jompi hakata gari ya kabapin sayo hangne ublay uklam kren jpang karata jom breu hendrai ladaki kon Israel kin kongo lane kin sumari hukum kin ngap ya kawai pukoi ke kentin ke ublay ukren kinla banek junom hari kanan rekat kom history ngi pengikon Israel kila tam sneng yublay haba kila tam sneng yublay kila hapan poin syakari jong jinglong raw kani ke jingi puli jongi kani ke sngi ngakwa penkut ke kani obedience equal to blessings ke jing kongo kawan ra ke jing kerku larang ngim kongo niyo hajing shisha yang jing tim kiba ublay usha yang bangin mat ho kejing tu kejong blay kalong yang barok bangin yat hagalenti jong kahok kejing tu lemba kaneka jing puli jong imta sing kalong habu blay ulay te jutang bai kon Israel lokwa bagajing im jong ki kan long pa kan man pa kila tam sneng kila habban yo yu so jong jing tam sneng jong ki larang ni ya nya kelenti jong ka hok pra bangai min yo ya ka huko ni yo ya ki jing kerku ki bu blay la kerku ki bu blay larang ni ya nya kelenti ko blay kwa ini bangin ya bangin long ki bre jong ni long ki lengdok ki bekin jas em jong min yo ki jing kerku ki bekin ja blay ki jing kerku ki bekin ja blay na kwa banyak ki jing kerku ki bekin ja blay nanti mapi bat komno ko blay shibon mapi ya snok lang bat ni kene ngi to blay kerku ya pi blend kerku yapi tu ngene tuai ko pa jingi baham neng akan neka sngi ngai ngo ime kan neka lat pengala bani puli kini ki penta jong
kaneka subject jungi kerkui gi ko try ai boring gi pengen la shisha bandon kata jingi tek jutang ka bashisha ka bamlong tang na kirmeng shintur penban na do dono ta ke jing tmu jungi parok ko try krang ba onda me menwan ban giet yela ki jong me ke jing wan arsin ki jong me ngi parok ki nyo ekla menyo snoi kata sur ali to phi ki bele tre shitom wan shakai ki jonga nap kilat ki pop kirang kanji barok ko try ye ki jingkli jongi to menang pensyai me kat pengi pule ye tin jong me ai bor ngi ko try begin long ko me begin snot ho ye ki jing long bamju kala jong me kna bangiru ko try ye ki jing long kristan jongi ginong phai den de le ru penban ngi nya du be chapra begin don ki jing ite ye pajan bat me ban nyo ru ko try kata ka lat penyeton bat me juno makertan chisungi pan ikini paro amen. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free, for the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the depths, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgression, seeing is greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most far, highest transforming power, making Him God's dear child, purchasing peace and heaven for all eternity, and the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the depths, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgression, seeing is greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name.